your credit score is in between 600 and 700, Si tu puntuaje está entre el 600, you are 600 a los 700, you kind of in the middle. estás como a la mitad. You kind of like a little bit trustable. No eres mucho de confiar. It says that you pay your bills and you kind of not paying. You are in the middle. Eso quiere decir que como que puedes pagar tus... Hello everyone. Hola a todos. Welcome to the program What to Know. Bienvenidos al programa ¿Qué saber? What to Know is a program presented by Togolese Diaspora Group El ¿Qué saber? Es un programa por la gente de Togolí to raise awareness, para alertar, to inform, informar and to educate y educar immigrant and refugees a los inmigrantes y refugiados, so they can well integrate their host community. de ellos se pueden acoger a la comunidad. As you can see, Como lo pueden ver, today we're going to talk about credit ahora card vamos a hablar acerca de las tarjetas de crédito and credit score. y el puntuaje de crédito. Before we start, let me introduce myself. Antes de empezar, déjeme presentarme. My name is Amavi Gamon. Soy Amavi Gamón, I'm CEO and President of Togolese Diaspora Group. presidenta del programa de Togolí. We have here a beautiful lady. Tenemos aquí a una persona. Hola Araceli, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? muy bien. ¿Toda la familia está bien? ¿Todo está bien? Gracias. Ahora vamos a hablar de la tarjeta de crédito. ¿Está bien? Vamos a aprender muchas cosas. Gracias. So Araceli gonna help us to reach many people. Yo voy a interpretar para alcanzar a mucha gente. Thank you, Araceli. Gracias. We're going to, before we start, please like, share, and subscribe. Antes de empezar, den un like, suscríbanse y compartan So this program can reach many people. para que este programa pueda alcanzar a mucha gente. So many people can have this very important information. Así mucha gente pueda tener esta información tan importante. What is credit card? ¿Qué es una tarjeta de crédito? Credit card is just a card. Una tarjeta de crédito es solo una tarjeta. A card that has money that don't belong to you. Es una tarjeta que tiene dinero que no te pertenece. But a money that you can use to buy whatever you want. Pero dinero que puedes utilizar para comprar lo que quieras. But with a condition. Pero con una condición. That money you need to pay it back. Este dinero tienes que pagarlo para atrás. And the very important part La cosa más importante is to pay it back on time. es pagarla a tiempo. So what is credit score? ¿Qué es un puntaje de crédito? Credit score is just a number. Puntaje de crédito es solo número. But a number that talks. Un número que habla. A number that defines you. Un número que te define. A number that says whether you are trustable or not. Un número que dice si eres persona de confiar o no. So, is that important to have credit or credit card or credit score? ¿Es importante tener una tarjeta de crédito o un porcentaje alto? Yes, if you live in United States. Por supuesto que sí, si vives en los Estados Unidos. Yes, it is important to raise a credit score or to build a credit score. Es bien importante tener una tarjeta de crédito o tener un porcentaje alto. Or to use a credit card. O usar una tarjeta de crédito. Because to have some services. Porque para tener unos servicios, for example, to rent an apartment. Por ejemplo, para rentar un apartamento. Or to rent a car from some stores. Rentar un carro. Or to buy a house. Comprar una casa. Even sometimes to buy a car. Algunas veces comprar un carro. For many services, you're gonna need a credit score. Para muchos servicios necesitas un porcentaje. So that's why it's very important to know about credit card and credit score. Es por eso es bien importante que tengas un porcentaje alto de. So if you just came to United States,
Si solo acabas de llegar a los Estados Unidos. and you just wonder how I can build a credit score and how I can build a good credit score. Y te estás preguntando cómo construir mi porcentaje de crédito. We can advise you to start from your bank. Podemos decirte que empieces con el banco. You can start with a little loan Puedes empezar con un préstamo pequeño from the bank. del banco. And again, as we said it again, the very important part is to pay it on time. Como ya lo dijimos, es bien importante que lo pagues a tiempo. Whether you pay it very fast O lo pagues rápido. or you pay it like for a long time. O lo puedes pagar a tiempo por mucho tiempo. The very important time is to pay it on time. The time that you need to pay it before the deadline. Pero es bien importante que hagas sus pagos y lo pagues antes de que se venza el plazo. So, what to know if you have a good credit score or a bad credit score? ¿Cómo vas a saber si tienes un crédito bueno o un porcentaje alto de tu puntuaje? Credit score number is from 300 to 850. Tu porcentaje alto es el más alto es entre From 300 to 850. 300 to 850. Thank you. Muchas gracias. So, as we said earlier, it's a number that defines you. Es el número que te define. So, if your credit score is between 700 and 850, Si tu porcentaje es entre 700 y 850, you have a good credit score. tienes un puntuaje alto. So, you are trustable. Pueden confiar en ti. Many financial companies, they will want to lend you money. Son muchas compañías que quisieran prestarte dinero. And also, even bank, if you want to have a loan, También si quieres pedir un préstamo, you will have it with a good interest rate. lo vas a obtener con un interés muy bajo. Compared to someone who does not have a good credit score. Comparado con alguien que no tiene un puntuaje alto. Okay. Now, if your credit score is in between 600 and 700, Si tu puntuaje está entre el 600 a los 700, you kind of in the middle. estás como a la mitad. You kind of like a little bit trustable. No eres mucho de confiar. It says that you pay your bills and you kind of not paying. You are in the middle. Eso quiere decir que como que puedes pagar tus biles o no los puedes pagar. But if your credit score is below 600, Pero si tu puntuaje está más abajo de los 600, that's a bad credit score. es un crédito puntuaje That means malo. that you are not trustable. Eso quiere decir que no eres de confiar. Now, if you have a bad credit score, Si tienes un puntuaje bajo, how can you improve it? ¿cómo lo vas a subir? As we can know, if you have a bad credit score, you won't be likely to have a loan because lenders won't trust you. Si tienes un porcentaje bajo, no vas a tener suerte de obtener un préstamo porque no eres de confiar. So at this time, you can use your every time bills like electricity bill, your water bills. You can use them to increase your credit score. De ese modo puedes presentar tu bill de agua, de luz. But it's not automatic. You have to do it on an app that is shown on the screen right now. Lo puedes hacer en la computadora, en la pantalla que está mostrándose ahora. Again, it's very important to pay your bills, those water bills, those electricity bills. It's very important to pay them on time. Es bien importante que tus biles como el agua,
la luz los pagues a tiempo. Because if you don't pay them on time, they're gonna hurt you. Sí, porque si no los pagas a tiempo, eso te va a dañar. Instead of them helping you increase your credit score, they're gonna hurt you. En vez de ayudarte a subir tu puntuaje, te lo van a bajar. So the very important things of everything we're saying is to pay them on time. La cosa más importante es que los pagues a tiempo. Missing one credit card payment, Si tú no pagas un pago de la tarjeta de crédito, can cost you 2 years to get it back. te cuesta 2 años para tener tu crédito You see para how atrás. important it is? ¿Ves qué importante es que los pagues a tiempo? Missing one credit card payment will cost you 2 years to pay it back, to get it back to where it was. Si no pagas un pago de tu tarjeta de crédito, te va a costar 2 años para regresar a donde estabas. So again, it is very important to pay the credit card or the bills on Como ya lo time. dijimos, es muy importante que los pagues a tiempo. And sometimes we might say, I have money, I don't need credit card. If I need something, I just can go and buy it. Algunas veces tienes dinero y dices, no necesito la tarjeta de crédito. But as we said earlier, for example, even you have money, sometimes you need to go buy for credit and pay it back to build that credit score because you're going to need it from other services. De todos modos, aunque tengas dinero, tú vas a necesitar una tarjeta de crédito porque hay lugares que solo te piden la tarjeta de crédito, no quieren tu dinero. What are the consequences of having bad score? ¿Cuál es la consecuencia de tener un puntaje bajo? With a bad score, Si tenemos un puntaje bajo, for example, you cannot buy a house, por ejemplo, no puedes comprar una casa, you cannot have a loan, or you're gonna have it with a high interest rate. a lo mejor tienes un préstamo del banco, pero los intereses van a estar muy altos. You are with a bad score. Everywhere you go, you are not free to do stuff like. If you wanna, like for example, rent an apartment, you're gonna need somebody to co-sign with you because you don't look trustable. Si tienes un puntaje bajo, donde quiera que vayas, no van a confiar en ti. Por ejemplo, si vas a rentar un apartamento, vas a tener que pedirle a otra persona que firme por ti como responsable porque no eres de confiar. So we have said that credit score is a number that defines you. Como ya lo dijimos, el puntaje de crédito es una cosa que te define. So, which means you need to know that number so you're gonna know who you are, if you are trustable or not, before you go ask for a loan. So, de esa forma, tienes que saber si tu puntaje de crédito, si eres confían en ti o no confían en ti. So, how to obtain a credit score? ¿Cómo vamos a obtener una información? ¿Cómo está nuestro porcentaje? ¿Puntaje? Please, to obtain a credit score, don't go to internet and just try any app. Si quieres saber de tu puntaje, no vayas al internet y pongas tus datos. It's very dangerous because your information can be stolen very easily. Es bien importante porque te pueden robar tus datos y usarlos para otra cosa. One of the apps that is trustable that you can use to check your credit score is Credit Karma. Sí, una parte donde puedes y es seguro es se llama Credit Karma. Thank you for watching. Gracias por mirarnos. Today we talk about credit card and credit score. Ahora hablamos de las tarjetas de crédito y del puntaje de crédito. Here in United States, again, it's very important to have credit card or credit score. Aquí en Estados Unidos es bien importante tener una tarjeta de crédito y un puntaje alto. And the most important thing is to pay it on time. La cosa más importante es que pagues a tiempo. Sometimes you might say, I don't want to use credit card, or you have credit score, we might have a good credit score, and you might say, okay, I no longer want to use credit card.
Algunas veces dices, no necesito la tarjeta de crédito That- y no la voy a usar. That is not a good idea because when you stop using credit card, your score is likely to decrease, to go down. Cuando tú no estás usando tus tarjetas de crédito y no las usas, tu puntuaje baja. So every time you need to buy for credit or you need to have a loan and pay it back, have a loan and pay it back. So these credits can keep moving up. So, cada vez que vas a ganar un préstamo o pagas con tu tarjeta, tu puntuaje sube. Thank you for watching. Gracias por mirarnos. This is part 1 of our program about credit card. Ese es el número 1 de las tarjetas de crédito. Stay tuned for the part 2. Está informado por la parte 2. Thank you. Bye. Gracias. Adiós. Please remember to like, subscribe, and share. Acuérdense de suscribirse, compartir